Guys, good morning, good morning. Welcome to my vlog, Badong OFW Vlogs. Good morning mga master, mga subscribers, mga viewers. Good morning sa inyong lahat. Manguhuli tayo uli ng isda ngayon. Dito pa rin sa dating spot. Yan. Yan si Pedro. Dre, marami ka nang huli. Ter? Ha? Oo, meron. Aba, okay na yan. Oh, hi ka muna. Oh. Oh, kamay-kamay. Pag may time. Oh, yan. Wala. Patumal yata ngayon ah. Kaya nga eh. Lutay di. Mga Pilipino yata yan ano. Oh, Pilipino punta ko. Ha? Ayan, wala namang huli. Dre, mukhang maganda-ganda yan ha. Lumulutang ah. Ha, Dre. Oh? Oh, lapis. Oh, very nice. Oh, very nice. Oh, lapis. Oh, tingin-tingin ka dito sa camera ng mamaya. oh, yan oh. Lapis. First kayata. Ikaw yata yung first na makakahuli ah. Ha, Dre? Tingnan mo. Oh, yung nga ano. Ayan oh. Oh. Parang Jojo may huli na oh. Malaban oh. Siya yung unang nakahuli oh. Yumugyug nga eh. Ayan oh. Oh, tingnan niyo oh. Ayan. Ayun. Alas 5 na no? Pasado mga 6. Ay, pagi. Pagi? Pagi. Paano mo nalaman pagi? Ha? Hindi pa man kumukuan. Ay, akala ko. Oh. Ano? Oh. Pero pwede na to. Pwede na yan. Oo, yun o. Oh, lapis. Oh. Oh, Dre, ikaw yung unang nakahuli. 1 point. Oh. Sabi ko sa'yo. 1 point. Oh, yan oh. Parang Jojo nakalapis agad. Lapis. Oh. Kalapis. 1 point. 1 point. 1 point guys. Ayan. Oh. Yung mama oh, may huli oh. Oh. Yung mama, ayan oh. Huli. Oh, lapis na naman yan. Oh, lapis. Oh. Lapis yung huli ng kuwan, malahi. Ayan oh. Lapis. Ang dami nagpipisi ngayon dito na ibang lahi oh. Ayan oh. Ikaw naman. Oh. Ayan oh. Lumagatik eh. Akala ko mapuputol na eh. Ayan oh. Mukhang malaki-laki ito. Huling toto oh. Ayan. Ayan oh. Ay mukhang lapis na naman eh. Ayan oh. Lumalangoy oh. 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 Lapis. Oh my God. Ayan oh. Oh. Ah, lapis nga. Oh. Wow. Lakas. Oh, lakas oh, lapis. Ayan oh. Oh. Lapis. Natanggal yung dulo. One more. Natanggal. Yo, nakahuli ng talakitok oh. Ayan oh, talakitok. Nadali. Oh. Lupit oh, talakitok. Kaya nga eh.
Dali, talakito ko. Picture muna. Picture muna. Oo. Draw picture muna. Ito, lapis. Ayan. Uy! Mukhang malaki na naman yan ah. My God. Oo. Oo. Lumalaban. Oo. Oh, yan oh. Lumalaban. Oh. Oh. Ayun si Pedro, mayroon din. Ayun oh. Ayun. One more oh. Yun oh. Oh. Oh, lapis. Puros puti ngayon yung huli ah. Oh. Yan si Peter, may huli na naman oh. Oh. One lapis na naman yan oh. 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 Yun! Oh, Pedro, bakit ka na? Ter. Oh my God! Oh. Oh my God! Pati yung kabilang grad huli oh. May sigaw na si Pedro. Ah, Ter. Oh, kinalat mo na dyan. Pati yung... Ito na, Ter. Ayan oh. Huli. Huli ni Pedro. Ayan oh. Lapis, pangalawang lapis na huli. Ayun. Matindi ka talaga, Ter. Ha? Guys, kakain daw kami ng paya. Ayan. Paborito. Yung paya. Saan si Pare Boy? Ano pa sa Cubas. Bro, sana hindi ka maging... kanina eh. Kala ko mga nahilo. Bro, sana hindi sumakit yung paa mo. Kakain tayo ng paya. Paya galing sa pamimingwit. Sakit pa yung alam mo yun. Yan yung balat. Yan yung tirador. Tirador ng talakito. Ayan o. Galing sa fishing. Diretso dito sa kainan ng paya. Ayan.